beniga tele Mauritania fayenke hakati geli jamane noko ma jamane falle yo mara mu haga tu mo hombe nanti hakatsu ogarinta khadanga daga ke oga masala ndeberne khadanga yo khalenki masala kharentiani osuga tu mo hombe nanti jamane nyimmanke Mohamedul Sheikh Al-Ghazwani atahe asino fili atimme yo walla tigana o mamana kusino fili be agedi nya toreke allantige nda mama nyani na togoti gollu kubeni gedeberi sino ku fili na honga yo ado olawa tini khadi ado covid-19 ke khage gom yo golluku inakasi ti dingira yego ha alla dinya alla do takkello o wahininga inshallah mi gel ha kuni ina bangando danga kebe gedeberi kusino fili no honga gelli atahe makelenki yo ona o gidanyugo fananga kengeni lasana hadamu kamara yo député khasegeni yo inshallah ana mara mun kuni kendima ona dangi kati kapallema bismillahirrahmanirrahim ko mara mun kuni ni tan kanu ko bega jamane no wada jamane palle o jamane le men su koyne o ay kebere baba na anna sintan ko ana wuyro sahakina na deje jamane nore nawari kamara odan tiga odan mama ona tenge adi silli sumare aga ministre kabega sikido kharalle tugununga ado nahadun konga odan tiga odan mama khage kati nyimino ke hakati ke gol khore do ke soye khore goma kha jamane ke no honga ke hakati bismillah ali bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam o television tiga na do khiri nan to nali ke masranga de bergada kenni jamane ke qisse ataqi asino filiktimme nen kannen ke fi kapallama lasana kamara gadi kemre wagandu berberi donc harso soron o jamane so kemre wagandini alla kana keme koya e alla kana wagadi me falle koya khadi donc yana yo nawari kundu nyani ona ile kati o wahinga ona ile kati lasana hadam kamara fubega tengene nanti kesi kusino filibe jamane ke yimmanke ngetaho yo ager gollu kubeni deberi yo o mulla onaro maslake jaga jopenti kebe kengen gollu ku ogato mo hombe nanti ageni sugandinde ke deberni dimambe adi khanne ngara ka jamane lamu na layduni lagodanga nanti alla gananya igana tahu yu gollu yogoni deberni jamane ke noko yo o mulla anna bangando danga ager gollu ku joppa ager joppat golle kebe bismillahirrahmanirrahim ami nawari ona latiga ga taga kebe sasa parce que sino fili khasu fili fe sino fili musibo gebera nyora no kham ona latiga président ke jamane ngeri segira na on ke taw jamane ke non sa sino fili on DG yana ona latiga alhamdulillah atore khudnan jamanu su ado covid-19 ngom jamanu ngone gan semento jamanu ko adi khuha o kha jamane ke manke a DG nda sebrenta onda wala la tigana covid ke amar bonondindi agan khabun mogombe ona gouvernement ona la tikna gouvernement nya sabobu oni khatiga idi ministre di secrétaire général igari gelo bokke balaw noko en fait mo bugano ko amusi mo fogbe katugala tono ona kin ko fina parce que corona ki gam maganya gestion go on noktana on ni jido fatana gama geme fene fitana ga bonon ni ona la tik ken no covid nga boné berti ken khotanya fi fana gouvernement ni tigi ken deberi na khas nutu na sime de kubeni tampien ngania covid ngi le tampien kapia na kofoni ndema surtout kubeni allagi wors sebento na nafran taxandi naxa na cash transfert mo gor do kuso baten mais comme ga gouvernement nya kono politique nya kono fi fana wono kenni ngel ko DG ke le président Mohamed Cheikh Al-Ghazwani atagman sen kenni attore ke sebernte nya ke palais présidentiel arrié a opposant to a syndicat to a personnalité indépendante to agami bismillah iga hakal faragni osu jamane ki gros jot osu jamane ke kam que c'est un bon point d'avoir corona en pays dialogue social agat ngene kat politiciens opposition
xale mu inda su ke sun deje ñaar no jamane su ga deje gante fo folantiya fitande xade beri bon simana yo ndugu ona tenge adi silli sumare yo ali ola wantrindi ni fube ga tengene angotu nanti killuku itakhandinto nyane ola ko fon killen fayne ola manan kummen kallen fayne ola kharangin kallen fayne kesu jamane nyimmanke fusu finyani agedi kofi hamini yu khoto nyaan maha adiro kane barat jamane lanti telle kane sahaganti maha tuwahu ganti maha manan kumme ganti maha yo ado fubegini dejo foani asigide odu wori nanti foani a khote nyana maga jamane ke dejon khibare yo lenki ali ogan trindin kebe manan kummen noko o mulla ona trindin de lamanu tangandanga kenga lenki manan kummen noko khota kebe ger bare olanta masalana jamane nyimmanken sinon fili noko ogame simedo covid ke bare atare ke ada kusu gomwa golluku ikati nyana covid ke no honya yo manan kumben noku jamane ke romu irman no khota workel no ewa amina wad keni tindinde ya agalinginda stadinga ken jabi fina na foka fi dasana ga digamu beniko c'est que jamane ke saga taw fina at fo ambut fofo de bari dejo nyamur jamane no fina e ken dejo ani agar ko falle mo be anga sere sutu ad bismillah gol yanno koke sere su simmo ugama asima ad bismillah gol yanno koke adiga ka haqal faragini fi khotobe ga jabanen kam donc kenni fi sahabanti kenni fi sobe o donc a filande am sere suraga jamane ke sere sunteri agatini idin toro comme na sere laga tan sere den koso kundu khafun kamma wala na sere toro wala do har jaman haro do kuben ga taawunu de jongo do si odi suna ga dengi donc ken foenia nga finiani important to ngani parce que ngana ti jamane nanda kane ken nga deja fini donc dejo kia khotondi dejo kia khotondi anga di manan kumu kube khibarin ko nda alors angot ke watte be covid 19 ad fogo bo ad jama ad fogo be ya lesmandi yadi figebe gadi adi interibate o ku jamanu ganga na fa wajo kuni jamanwa o yimont fofo de bernere asubil jaman fallenya donc falle gana khotota a khotono ka kamma donc fofo do kuma gere fofo kuma ga gil jaman falle angana sukara maru diludi asubil jaman falle to ngana khotali me khotake agirto dangat fallia yo ga gemme mo be o gemme agan qawa parce que adi khalsim kini soro beni kito ganti ma tina du demate sembra loho adi khalsim kini ko ni gadi ina wase khota fo kap khota parce que lenga o tin khota ngo dude seremet khota ndu ka gollu ko ben gebe ku nga ma gade beri khota kay dangini ki nga fe o ku jamanu ku angana ci ana yokelondi ngana ni ron jamane angoto igatini droit no tukana adi har ken droit duana ayugo o yampe wakati nyoko kesu na khotam be jamane kam to got ken su deberi ari kadi jamane kay munoko nan covid ko nan sigi ona ngame kadi idi kes yoro dono bon aga covid ki garni hôpital no kawti kam ko be haru jaman goro ko ben hôpital ngi nyima covid ke rangan tin hôpital intima jare kanin so voilà jare kan donc jare kan deberi jare kan ku yokku be gan kawronya o dire ga agan kaw nyana to ngi ken sunu fois ko deberi o gan kawa yo lasana kamara ona ile katanga fube ga tengene nanti mharbi ofini manan kumeke nokunya hakati ke noho sino ku fili noho odu wad jamani nyimmanke nga tagandunya o tino khota ngodu ala nyana yogona simme fotana hatta tagandu ndeberi killu ndeberi yo ankat ken fatari ni mendu oui c'est-à-dire que ola tun kusino fili no am sigi nanti wonati corona nyanta am sigi do hôpital ni bana yito khobe agar ko mo gombe na sembra ndo ndema non budget voté gotron ndeberi tangana kitola isu kona hada kitol ni begi deberi kusino fili no
pombani ndeberi hakkati ke o ya fon hakati yo fo gëna mo gara kono hadan donc ade infrastructure là en place fo gëna ko kilo gotron ko be gan xaw de berni law ki lu ko su kono hadan wana tank mo gëna ci jog hadan ku ndeberi e roso pombe gëna aga rokem projet nako alo noko tanni barrage ni ndeberi parce que su kap manan ko muka e sortenu ku agriculture har ken ko to ro raga erkis idi erkis bang ina nyambara na amogon surundi parce que ro yirgine nanti tomate mbana maroc do jamane kenaga kilen kuti o tout gouvernement ketou nanti on est en danger sécurité alimentaire de ken no gouvernement ketou nanti igna har corona mais so foké il faut qu'on ono sécurité alimentaire assurée o do ça una kato birado mu muna o birade ndebe o maro o sukara haro tomate o carotte on tak fedmene on tak o jikelono jamantana parce que lor ken ko tabana man khanga nya tomate ndaga ma wujunu fil donc chiffre ngoma ko lay kon hadan et ku chiffre ni igir fankanya c'est-à-dire chiffre ni que c'est ngara ngala bi i vérifier nyambara be sore fankane kan nyemene et fotano nga der it jale go de beri soxa ñigumu ku ben ka fangé il est pas investisseur privé naxa pour désormais gandi mo keta afitone sembenta na ñigu tan dana no il faut kana jalo ñanya ñigumu ndo fankanda nga ado privé naxa que c'est pour agriculture kenanya kan donc manam kum fan farage be gouvernement ngi kité la kam ken agriculture angoto agriculture ganati o ñoo de beri gi c'est pas dans une année angala wa a résistangal au simon de 2022 mo gortu créer fo gën yo légumes ni nga fo gën maro nga a impact bege désormais agla worono en sécurité alimentaire bon kilu ngono pombani ngono et même diare kani au Kousselba Mbangam une nouvelle ville de Kourman créée de Kourman carrément hôpital régional créé kusu wono wala kusu chiffre ko hada donc le temps tore ki sino ko fili nako imi xangat corona mbana gajange jamane ka continuer vraiment au maximum de o birano hongo bon dulunto jamane ke khotani mudu aw Amérique kama awa su kama mais au courant vraiment qu'est-ce on a eu de fana gadi gouvernement qui déjà ñan ke ci libérer parce que on a hawje antel carabane or apparemment fin ko de mo on sereñan ko sunu fili no inshallah lagana ke njidi fu be ga tengene politique kille hakle nga jange o tunanti lenki duna alantartele kane ken falli yo o khani kan noku lenki jamane ke yimanke ataxe kataga taxunu ajni khusmani nidu me gemme mbula khu nidu yo lenki on ka nokko sino ku fili no d'accord nagari ami keni tindi ndagal nginda kanjang muluna nokko bane labandi fayna ronda bismillah c'est que ku jamane go taxu mo ke dejo ngo jamane ke mun ko ndike ko falle ngata o dejo bedi jamane ke falle ken ken bedi e jamane ke no o dejo ko de bedi ha fo tan o du corona ngudu de corona ke di ad sorom sules man ha o jamane ke o ginguku an ko o sembe ngate ke dono nya parce que fitna ngo ginguku surtout do mali naka ado kati Algérie nagaki donc o tanganda no ala nya kala tu ma hada ma ke yaga corona ke nan corona ha fodu ke ga corona ke fa na jamane tanga ke nyam fu ngur khas ke beru corona ke nyam na jamane ke tanga khas nyam fu corona ke khali ke liya na jamane ndeju donc keno ke o kat kenke ngasirene alhamdulillah fina ke murtan ke fo murtani sare romu ngotangandi gingunga murtani romu ngoxankane keno ko ikilun sokunto alors kon jamane no a politique no konke lanti parti sunter lenki angati idin ke kaba nanti nan sef télé idin kaba nanti nan de no khotana idin kaba nanti nan magari nyode bari kenken dak ke jamane machallah selesu Kristianya kan haranga angi jamane karango anta ang parti karango anta karango adam bisim di jamane ke falle jamane ke agol no keke bon fo gore sugara nyeni ma jamane sugor koyme o sukan ka bakat kilebe donc ji keno ke de jong kilenke keno ko politique kilenke sedan fotan ko no ko dan keno
ata fotana keta kenno ko politique ki denga ko kenno ko jamane lomu kubeni ga jaman falle ikilu ngo jamane ke folla ko nguni kane kusino filli kensu ido ke fanke ngome ida sefe ngome lenki ana fa nyamani o ana fangana ke bo su hakkalen patingana surtout ko be ga sefan ke xanne safar khabila nya gono ya kent ngene ko param loi be ngene ko double nationalité ona il est de falle nanti assemblée nke député khasanya yi ngani mandat ke faado ke mandat on dema la assemblée ngiri prérogative ngutu ak ye golnanti isogo ke ngiri gel commission d'enquête parlementaire gel amendement be ngana levé parlement ango tore ana ka kara adala justice nga kara exécutif nga or kenya wore kengoren c'est l'essence même de la démocratie ou sinon fil no on a remarqué assemblée ke mustaqil nya indépendant nya ani golunde bernia justice ngi golunde berni pouvoir nga gouverner donc ken se bobu ndanga interno kebe c'est que par o kubé gali safari soro o ban fait mais safara no ngere loi legere bu am har dalla ken double nationalité amuna fank be ñani jamane lu mun dalla trading et président Cheikh Mohamed Cheikh Al-Khazali ya campagne ken ko il konda arnya lay no bogo al ken xabkan ya pour nga tar bagan ya a parlement ñan de biri xabe sout na gouvernement mu ngé loi be kente dangi surtout proposition de loi fait projet de loi ñan ala wasnartin akana proposition mi la bal donc président daru ñana agari parlement gara agari golen de biri na double nationalité kena ki anga kabilanya ke double nationalité fo gebe abonon asar gebe akayti bonon asar gebe fata irin jamane ki glaw jamane ki de iragla itaqen kapé donc côté parlementaire et puis nawasi waqdo commission d'enquête parlementaire kenga tingen ko la lutte contre la corruption et le gaspillage c'est-à-dire bonon dinde iga gadjan ken tagma segnani désormais commission d'enquête parlementaire law ñan wax ki ga démocratie tagma segnani justice ñan fayn keta est-ce que ibersere wala ibersere om jofno final le principe même dans sa commission d'enquête parlementaire ntahu agriculture agriculture et c'est pas rien pour Afrique surtout ko jamano leftini ke double nationalité on a raro président bilan no déjà bilan fait mais déjà a captagement sobo pour jamanenda mashallah ti mungundo kofoni bari kesu kofo ngana nyino nyani ana kati ke tangana ona kati sikide yo président ke ari programme hore debere programme ke atonya ta azor ken programme yani vraiment olautini jamane lomu hara sugeme kete anta halle mangana kita haranke ngama kita sere analla nyagana allanto kitano kuma an kitana ngana fo kita an kala fo kita an tetuke begeni o mulla anna fatan fansi o kino d'accord amina wari taazur agan kebe iti asikit no ake ngode kebe to comme soro bene kito uganti maka ma ilam punto ngani igi demana mako be alors kenni afo fananya kenya ne ko mendu aw nyana kagumuku ina khalsi nikinia aw nyana ina projet nikinia aw nyana ana ko tan kadi ina jare kan taga dobu nda ina le ko kan tagida donc tazur tengen kunya aw kadi tazur kiten kafin fotan kadi wacce kenga ko nanda angotu na yige lo ko linkani no anyer ram gobo ka yirgi funga tan kemedo tanyere wujune lemene kunyani giri ikati gel ko linkani no keme ado tanyere wujune lemene donc jamane ken ko suwan nakshatu bana na kante kenga fanga no kusu fangari cantine scolaire ikatin cantine scolaire fangari lo mun fuma gata cash transfert kenke awdu idi funga tengene ndawa ka chiffre ko nanda ko ben ginya igadi cash transfert kita donc funga tengene comme sik wujune kagume kunkata cash transfert kita akal sinjate ngeme miliani tumudo falle ugiya donc funga tengene gadi
yo ku fonnan kayungo kefine ado yaharuma yugum ay ngana comme ko siku june fonnan kay ngoyi yaharu do munu foni wono kunga comme jukunun ton kefiniya voilà donc kun suwo kefine alors ngal lokol kadi xabar ko nanda aw tegene tanakte do lokol kani tummi ir kun kunta kunyeme kunni kon xaral tukunuku naka dun ko ko ngatene lokol kadi tamudo nyeru kun katege yo kutu harsa ido goldegame yo kunna buren wacca gilli jaman fale demandu nyani gedi kitama jamanen qalsina fini filiane e fofu kan taazur kenya jamane ni ma qalsin ken taazur ke jaman tan mi qalsi kino fina o jamane ke ma qalsin ken voilà mashallah yo kundu nyani harbi o da khaw fini dome la sana kamara o la wilen katanga nokube gani taazur dingira ke fuani programme yani akhore nyani yo or wori nanti jugununto i munnefe yogoni ide kartinin kiniya jare khal yo o mulawonatu kubeni gama kita harbi fuani aga fini killenga igari munnefe te ma khempe kubeget kita finan jamane ni manke manne digamen makakati jamane lom. En fait, Tazur est un programme social essentiellement. Comme on dit, secrétaire général comme on dit. Le gouvernement a une partie du budget. Nantana, Jukununto, Tampinto. Kumba ne fait ado kubeni giri komaru. C'est le kubeni giri nonga. Komaru fallait. Faut ganti maragi demande. Donc, en fait, quartier go. Faut qu'on ait une assurance maladie. Canam. Qui a Tazur à financer. Et qui a j'ai pas le chiffre mais où nous serons nyani igar kartin kita gani kanam mananya fonctionnaire nya ana petit kanam kit mais ku miskino kha fonctionnaire fitanga angana jari il faut que assurance maladie na nyama gouvernement à partir de tawazur il millions mutu na carte ni distribué désormais il be harangam golnya miskino ya gananga carte kananga ma wala tel jare anga rembourser no fonctionnellement ce n'est pas rien ken fi khorea ibe andani en opération milieu godea golenta max en opération en kalbana or agana ki carte kanam ga max ala opéran ayam pa keme wujinat wal tan wujinat adi jamane équilibré banana bre kumina ga ala gi worski xana makari jamane no korin kam donc kusu ola ku tawazur et tawazur d'ailleurs at barrage ni mu de bari xob es jengar ko mombe i wéré chiffre ni ngere mais ki mu nañu le carte agriculture ke parce que chiffre ni ko pour dik nanti sécurité alimentaire tant que gomo autonomie gomo autosuffisance alimentaire yakita o indépendance photo et apparemment gouvernement quelqu'un faw asante gel ngatana la crise de tomates de gergera aucun femme no gouvernement di tallo itantigi na soreke maruntenke naro kane c'est une yoku déjà wala tun déjà igra wujunu fili adoptanji ke ko hectare il a réhabilité c'est na yoku sorondi vers le fleuve il a à peu près wujunu fili comme 6 hectares ku déjà ku ñeme sans compter ken boge bagna ado wujunu comme na tankare hectare ku la plaine de pourrier kumbang de kun chiffre ni gouvernement quoi surface khororoñal c'est pour qu'il y ait de sintana marongana so au sago assurance et en indépendance économique aguilera ngesma à part covid khbaré à part sécurité ro et sengar comme frontière ni à part même la santé c'est covid qui guéri arni fontom hari pompe respiration oxygène amélioré ma cargo mo kobo amélioré voici les chiffres sont là on a plus de 137 tous les hôpitaux sont équipés mais surtout serait que qu'il est je crois que le gouvernement n'est pas reconnu nous mon l'actif du gouvernement parce que à l'antiana au cas faut bon diamant fallait kengo ren yo kenga na sega sega donc gouvernement qui structuré serait que xibar on a tout nous marum nante que vraiment golonde bere ku fi digan xanu ku fi digan ngefti to gouvernement ngel citoyen ya ko mo secrétaire général que secrétaire général ko men kono sere miri laqé di fois ngari wori ngi ñamaani yo harbi soxe ke xibare SG olawi len katanga fonne o gatu mo xombe nanti o kun soni ko nya o soxo mo ko o tu sere su an soxon tan tonge kia wala mosiwa maha anga soxonte
yala umma kubeni ga sohono lenki karani bang sere su gana soho an sinen nafa keke Allah no wondinanda yo yala umma fanka law kunde mana ko anani katika kagume age feti coopérative ni age feti projet ni tongo coopérative ni ndeme ha selli aga ko ha deman alors enquête ndinde surtout so hebar so wano nyano ko girma ko donc alminda o gado so rebe tonge ankempena marake bana ngaji kan dangin ken alors so e foko nan dangiro nga yo aw jamane ke xissem programme no magadi périmètre gobu aménagé fanka nek donc kuno ko ke marolan surno kuno ko ke ko xale ke jillendo molle ado tiga kunya kam gidma kam ke yo yo fanka nek kunya maro ke aga nga surdo donc aw jamane ke programme xisse ke programme no nant magadi ujunu filli ado tanjike do hectare ni kebi magar ko ngaménager magar ko srondi magar ko ngaménager igi srondi iga marolone kumban fe bon golle yar kunya joppe mo fodde nga falle ra ke ngana nyana ku ngana fana bi nokku ngana sabiti nokku a koto maro ke nokku ke ona kati duutu ona ka duutu ona wase maro de jama falle alors fu nga tegen ko fo fitani fo ka tegen legiminya ki nga kati akat sahabana makati akat sabetinia o yimme o gana coopérative ni bari to dono parce que o gade ona serbare dat fo de barni o gana kefiani kefonya ona kati semben kenyano igadi force jama fana ben kede jamane min sike ben kaka be gas do sore xibare igati na fay wacha coopérative ni kubeni ga jardin ni deberni le périmètre maraîcher ini dema ira iglawa o gankate o carotte ni kudo o légume ni ko o anta wutu Maroc ou bien Sénégal o gede barno jamane ay programme keno donc ken kum xa programme keno nanti mi gadi rosso bogge kaydi ado selbabi mi gadi frigo centre frigorifique ni lo dono parce que oku onon ko kati selbabi ni kati bogge ni mulle ngati ma 4 mois de mars hari legum jonko ymonte manne jonko gante parce que woto nat kine ngandari nokon taxima aga taxin donc o lika aga bonno donc gana ko centre frigorifique ina ini rei kata ho ngandari ini bagandi o kana saga o kan taxtel nokotano ga on donc il se mengen ko nyawacha donc ga politique no mi gar ko centre frigorifique ni yedo sinrier mi gar ko fenambi donc so o kana du sorenta le jardin ngol ngana joppe ina saga yoxe kewtu ina daga ko bo ina ro kun centre kembro o kan taxtel nokotan donc kenyan politique be o da idaga me waccu yo SG nokko go anger ko Maroc soxe fankane yo oger ko mo hombe jamane ke no hon putte o gana misale mutu girma hakam ke anger ko mo hombe nanti fangen tono hollu nyanno ha manneni iganto foni jingare gente kubeni ana gobo dono jikena kat regene ina kat gollu tanani debernte way donc nyamul nakin ko nan ken nokko ti mandanda c'est que programme ken awdu nanti ba akat yar barrage ni ado digatini programme ke awdu nanto magari comme ville déjà comme ville tampile do digat bane ku njoppe ado barrage ni tamdo filu ku njoppe idi gollu njoppe imu duguta ay mu duguta gidama barrage de ber tachot karake ida me golle ngavance xamen ewa digatini nga girma no kebe digatini njoppe khimi duguta fina yo pan nako nanda dante gidama barrage me ñino or ko sino moy fanga ke kamena ta kata bit filande ki jiko stade donc barrage mo ñowa digati me ñi don donc ka kungol lu joppe gidma ke no ngaccu inshallah Allah ganna no ondi yo harbi o yilen kati o député khasenga olant ogana sefe mo gesimede munna fante fini ben ga baka ñiña ngure gelli anyaxe ma mexe ma akanye ke ngoma ka jamane ke no honga lenki yo orwori nanti tampie a gebe nyani fonnan kayu nati jamane ke muma ser gebe wo ya tampinte yana surtout fonnan kayu tongo nyani président de programme ni deberi aga fonnan kayu ndemana
yo ha kusino filino ko orwori fo gebe bege to ñi ngure na brenya yo oui c'est-à-dire que angatu ken ministère yi ma ken ministère du pétrole nya donc kille ñi men Kenya ay wa ñam bon angatu fo bëggo tampini keni miskina ko lampunta ko nya fo nanaga kange muru ujunu maître ñi ngure ken itin kala multinational nya fo bon multinational nganari ide investissement nya inari nari kange mbagan ko tazias mo on man tan gouvernement kebe de ber fo sire surtout Cheikh Al Ghazouani toreke o gagni taxe ni bekita tore khaseke c'était dans l'ordre de combien de pourcents entre 3% bac budget il y a combien de cas impôt or amdallah le ministère public actuellement du pétrole il est négocié or 6%. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'il gagne 16 millions de dollars à Kita. Si le moment il taxe ni, au fait il gagne 2020, 2021, au fait il gagne 36 millions de dollars. Qu'est-ce que vous entreprise tana ganar Kita, gani mo kentanya ando entreprise mana meori hana fini dangi menawa, il a entendu que jamane nabre mutu idagate. On tourne un investeur kondi, mais ana jamane kamuna munafa. Tere kilu nyane. Jamane kaga. Faut on a Allah warsakhan ken gaz jopper. Hara ko multinational banen kha fini no o bana fe o sénégalais ni ken gaz produit don donc heureusement jamane ke Sénégal do Mauritanie il me famu il y a bloc il do entreprise ni British Petroleum ni il négocier yede sino corona kan finu lelani yede 2023 déjà gaz ke muna fana iron budget ke donc jamane ke o banna ni ñano ñengure mais problème ni miskino ñano ko lant ke mbagan donc hôtel multinational ni akhiri problème fi la ngeen kebe est-ce que négociation ko multinational ko ali il do xure kam nti nene ko bono ni men ministère ngar xure be wori xal Cheikh Azwar ye xure je perni négociation contrat ko mo gani xure ge be meñe entreprise linia e bagani iga impôt betu kana aro khanya khawacha surtout gaz ke be garni jamane ke an ko préparanto nyagani iganto gaz mutu ko khaf bo sinim ke kengen o mun entreprise nya ah lenko a budget de mana meren sege kha waqtiri sinim khas ngeben kita gouvernement khaso ko diro haji tanniya anani do sinim tikille merel ya kholu khale ke meren sege e yirgo ordinato budget ke mere ke be gagane afo be selon budget ke afo be selon ken ga itin kenna bonne gouvernance ñan ken sa bonne gouvernance nekente c'est-à-dire anani jamana ngentere toujours kenyan to kilu amaga nya mogtana fina na maga nya jare ke ban ngar ke bori min ke kille finu ku itelle mo sirenya ik jeppe mo sino fili o alla nya gana ina continue kunu pour jamana na munna fa bakku yo ngomula na jamane lomhu yogoni kilun sokondi bari angoti digame bega kongini kille ala fo bonondini yogoni wotini gas ke gana joppe bakasu kenya sababu ni lenki on tax ñexe ki toga yigal ana ñi ñexe sire ngotelle jaman fal non c'est ko une fois qu'on est gantu gaz ndo ñexent kille ñexen kamunya gaz antala amuru ñi wujunu mètre ña ñewre it kille et puis il y a des règles environnementales lenki duna environnement on sangat ken o ko gouvernement kan sangat ken yorinda ke yorna gaz nga bakrebe ken ko mi gere ñexe tangano ti jofen non et puis l'environnement lenka waraku c'est sun tax du ngeen ke entreprise ngarni aga pollution de berne gouvernement nga tax gouvernement ñi men terrain ken nit kille ku soro ko ko kono gaz mu ci ni ñu junu meter nya worodu ñexe xana kamu nya nit kille et puis ku ken problème toya agam nya Saint-Louis rere noari bang ñexe ngebe ngay ken gaz bonen di jofeno ku fi tongo soro ko ko kono ñexe ke dagatan ma ala to ata non ñexe ke facteur ngebe ñen il faut de to raxase ke entreprise ñu gonu ñere secret fait o jamane o su jamane kumula i contrat no kumula be siri et puis sanganto ñexe ke i daw tele on tumuna fakite mais o gata commence be har ken ko to gouvernement avec l'Union européenne il accord signé am dal am ko fi lebok or accord ngana signé non fo gebe a jagana donc ça dépend des contrats ngana entreprise ngar contrat be taw ndawre atran ko nya kam xangam contrat sa xamantore ha ñeexele ma da tele apparemment finu go tel mo gombe on a la ñaga yerdo sino
o ñaxe ko mogor mun na fakita ak fit ko sindangi to mo inshallah wallahi alima kino kuna juste ni lasna complète nanga no ko be ko anga soro nga kan nanti gaz ngana bugude ñaxe ke wurno alors wacce angati angana ñu projet de ber fo kana akhara fi naga aga ngaw ñaan ke be étude d'impact donc identité d'impact de bari ngi kenno ko ke ken tawdu parce que sali étude ni gouvernement wona faya est ce que ñaxe ngana o kana gaz mo ngana ñaxe ke tella man tel donc kenke étude ke adbari nanti kendo ñaxe ke intikara do donc kenke xam o ma kenke londi ado kenno nokku sal haraka nañi aga yana me fero ngoy gide berni agan fotor ñexe ke nokku donc kenno ko solo ni kilun ta ko ndi fofonte ñen kenke fofonte kenke gaz ndo ñexe to nokku yo SG wona ille katanga olanti duktana ogome simero kharanye yo alanya anyime ani kharanye nokku yo lenki kharangu ku ini mendu o wori tagandu ndeberi kharan kompo tege kharan kompo tugunu kharan kompo khoro yo mashallah o di fi gebe wori afara khi jamane ke imanke gella iduni beni raga yo o mulla anna fonne kono danga kharange ke dingiranga o ga sigira be wacc ami donc c'est bon angadi ketinde kono to fini mon kharange noko nya foko nako daga o ga noko be angot kharange kusinu danginto o do mun tampisri bon olanta sukono me an ko igati inati lo mununga inta fotu o inta fotu ma fon lo mununya ma fon kharang mundano nya donc ken suudu ket ma kharan dingira ke ma kharan dingene asukon ket yo kha odi gele kay jamani ko Mohamed Cheikh Al-Ghazali ta wati kharang ko na faire de beri wala mu o ga kinyana agan igan ko kharang mo ko be gan ko odi chantier gebe wuni programme ni ku d'accord job gadi fondamental ya na programme kumbo safida lo mungula ona ti lebena ngana sinu ba asinu fana lo ko ngana tere ananya ala o karangana igana safan dun kini ala yo karana igana konte kini ala wa konte ke baga nyaga ba ya donc ken or ken jopo donc il faut que sin sikanya waccu or chantier tan radiopa secondaire ke xarala tunu ko xa xarala na nungo ko xa or ke mere ber non xati collège xa idi programme kurba kini xadi première année deuxième année xafati ngani troisième année alors kesu o ile faut tan de bari gatini capitalisation des réformes gel jamane ke gel go woddu kita o gadi fero berberi o ga xarang ke ber mo ko donc kenga tida aduguta wod koy soro ya garan karo aga xaw ger fumbe ko yokuni no kuni isru nyano nanga kun changer ne e on lakin ko me fo bono to ko nanga kun fere donc wajo tengo gate no ko be jo tengene o gan kawa golnyang kitu kurumbo wutu xarange ke gan katel kane mo be kun golnyang kitu kurumbo mo gadi ta go deberi kun ga nyana région kumuma capitale régionale suina ta go deberi soro na ta ya garan karo o xarange ngam ko be o gan bakat kilube o kana du kenga ina ya garan karo bugu dono kunari yere ina ta ina kungol ina su kofme bona fa kembre igati loi d'orientation de l'éducation nationale inshallah yordo novembre octobre mo katab gandi wakati inshallah alors an intrin tagando xabar gal jaman ki xesan taw tagando tagandi siri xa harsa xaran ko po i continue to ñan taxu na lu mu nan taxu continue to ñan yo inshallah wadi fero ngutu yodo ke Sénégal ne déjà wacc ki ngaccio fo ngate ngane tanate wujune table banc yodo le ko ngaw ñi mo gor kun kita donc classe ne nga fo ga tengene como que do tankar ge classe yodo le ko ngaw ñi makku ngagu duguta donc wa go len balti yo Lassana Camara Alassane Hadam Camara comme député xasse ngenanga ku beni ga xarangu ku lenki xaran kompo ku debe ke no anya kara su debe ke no est ce que xaw fin koro sinde deben ya bari iu fin wurgene nanti xarangundano kontinto nyane wala xarangundano inti golle deben ti mo
bon ke tourne sere yan kan normalement nan xawa trinde ke lan carte alia parce que ne secrétaire général du ministère de l'éducation xango ta nanti o su ko fangan kebe o gana ken trinda tine ya ko sindina o wari nanti gouvernement président ke xranke xote nga mo xam idu ho conseil go taw de l'éducation faga afagra faceri gol nyamo e ken ko timida président nyoko ne ko ancien ministre de l'éducation da imanka pour kuni soroa garna xranke o xrangu mo ko o xranke mo ga jagan mo o keno ya les parents d'élèves ken c'est réglementaire ko gan ko sindana nya ken fiti parlementaire association des parents d'élèves ni ira kap feke ira do ministère abara ida meñini iga kono nanti ke manke ken ira yani lewnu xaral mo ido ministère public naxa ira c'est des associations légales association des parents d'élèves kusu kap korosina yo politicien ku kile kuma kuni hémicycle nya wal nokotana wala en privé ngena daga ali wuri bureau en tant qu'ancien député là tu écoutez que éducation har ke kono aw kan kinyi maganari même en tant que sar nya nga lu mun ngamaga ala ko nanat kewdu kusu su jamane so fon ke chantier on a gouvernement de maté inchallah ce qui est sûr président ken femme nanti éducation ngamnya fomunya ken ngel ho conseil de beri apparemment haro ganat tawazur kusino surtout har ke khotano ko l'école ka franfro de beri gobunya le kemar mtoko kemar mtoko atoko kharam gon ku gana niveau kita o do har yigine kharam gon ni grève ñime ministère ngay munina évaluer ini tester parce qu'il faut kharam ndano ku ga oni ga wure faya c'est le faute ngand magambano fo yakan ona su faya pour que on a que fin ku korindo me éducation ke jaman sugar éducation gantey antel no men parce qu'il y a un docteur ni il y a un militaire il y a un so or auto éducation a templé le fossine éducation ke wuro dunya et voilà pour l'instant le gouvernement de Cheikh Razani a killé pour y faire une façonner inchallah mata façon ga iga façonner awsron inchallah yo digal le gor be gam ha hakati ndebo sa yo SG no nyamul na ala ken ko be ko karang mundano ko continuer c'est important parce que peut-être que taw af chantier fana nyakenya ci karang mundano continuer ati continuer ngada khadu junna ta dem concours de beri ati tiñal fonctionnaire de mais ina lo classe no ima conti wujunna ati il faut recruter mi recruter de mais contrat ñani ma sino aussi i renouveler ne iga comme ina fo bëgg ina demander alors ku ngati na fo précisanda ku wujunna ati décision bëgg nant ku nga ina concours de beri yordo 2024 il n'y fonction publique ma comme caractère mais kungro fonction publique waga comme caractère donc kusino no mais ma ujun ko nati isuna inshallah lagana ko inshallah yo lasana kadum camara anna nyampo ma digal legaru be ko o maka hakati intakhame baka oui digal go se ko ona latti go fana o gor jamane kino deje ngaye on a gouvernement nan continue ndroto sino fili mandat presque 30 ans mais je pense que corona geni takebege o jikke ngeen nant gouvernement kana xaw sikisiri surtout fo gat ngana kat xarange fo gat bireraqe kusu nan xaw gouvernement kana musu mi programme kana wa nanya xotangu du fonne c'est que tore na magasim na to kana sunu filtre nyanta wa tel xanxe non je crois qu'il mo kengoretu bon on a télévision Mauritanie on a hatiga vraiment parce que kumeni sino le programme kana roga menini aka capé surtout o xannu o xa population ni son ko fu wolof ko ben kan arabe ko xanatu man jamane ki asreñan o hatigan kan nawari camara ona ile katanga MCSG digal le goru be gam maha inshallah digal le goru tigande ndange fale sak sino ko fili fogo be do beri i corona ke kono ala nyano ku jamanu ku arfosro isri igatin corona ngodu kembere ina te respirateur o ku har respirateur kargo mo jamanu o jamane ke mo respirateur ni kargi meñere khalenki alhamdulillah kemero fo respirateur o ma ken ko dor fo nyakin tunisien ni président bi ngeni 137 voilà ewa ambulance ni kembere ala ya région subana ni magata den ko fu tañere ambulance ku ko ngoma
kendi hôpital be jare kani be tege kendo fotan ni ado jamanu beni ga falle ige kati jamane ke de mana asu relation sirebe ga do jaman kutuna hanya donc kesu relation sur kube ga do o jamano kensu kafi o gati o kati corona ka ari de ala ya fon toro ya kha o ganya simar ke tora be am kinye kendo alhamdulillah arsa jamane ke khirse adur ko to siri gol go bude be jamane kendo aro gana fa o ga ke tazur be kono am sigdo ko bani hada di ar forage ni de bari e wa adi barrage ni de bari ada su de bari donc golle anta sino filino fogo beri on jamane no fo gato kan kawade barna wallahi inshallah alla ganna no wondi o da khana wari o da khatiga ke hakati be o da khaget ke masala deber do me yo maro mu kubeni ko o fayni ke hakati o yi khatiga na o yi mamana walla nyagana ina fame kita digam kubege koni yo jamane ki yimanke Muhammad Cheikh Al Ghazwani o get ko mo hombe gollen joppade nyani ke yo sere ngana ni golli nyana angatalla akoro sini walla ager gollu surube ni deberi adi gouvernement anga talla gollu ko koyne nanti andike deberi kenyani nokube ge nakasi onakat kun ka bangandini fona talla kefi golle ke walla nyagana lagana anyan ku suti mande yo odo yibege di masala ke deberi domi kengeni Ali Sili Sumare ado lasana hadamu kamara yo o kapallo mo beni ga camera vadel ado sidiya yo ibega khannenga kengeni Ibrahim Sabba ora khanawari ora khatiga ketake onati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh